सान्ध्य पार्श्व को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। 1979 अगस्ट नवज्योति संपादक विषय है विप्लवर नूतन अग्नि। नूतन अग्नि गोटे शब्द पश्चिम भाषा बहुत समय व्यवहार कर नूतन शब्द मार्क्स शब्द सब द न्यू वर्ल्ड द न्यू कॉन्शियसनेस द न्यू मैन सब नुआ तेणु यही शब्द नूतन से बहुत अर्थ बहन करे। नूतन स्वाभाविक भाव जहाँ एपर्यंत चलता ता नुह ताठू भिन्न। नूतन माने एति अंतत जन बुझा दरकार जहाँ एपर्यंत अच्छी ताठू भिन्न एवं ए भिन्न को दृष्टि भिन्न निम्न दृष्टि भी भिन्न कही हम जने भल पिला थिला गोटे दुष्टामी कला से भिन्न है सेमती नुह। ये अग्रगति प्रगति पथरे अच्छी एपर्यंत जहाँ ताठू भिन्न। पृथ्वीर अवस्था बेले बेले एपरी घूर्णावर्त मध्य दे गति करे जेते ताहा मध्यरु एक नूतन शक्ति और चेतनार उद्वर्तन घटे एमर्जेंस भितरु प्रकाश पाए एवं परंपरागत पुरातन जीर्ण शीर्ण निरर्थक मूल्यहीन शुष्क निर्जीव आवरण मूल्यायन और गतिधारार संपूर्ण परिवर्तन हुए। एमती गोटे समय आसे जो ए सबूर परिवर्तन हो जाए कारण गोटे नूतन शक्ति और चेतनार उद्वर्तन आसो सबू चलती तारी भितर प्रकाश पाइब। ताको हम युग परिवर्तन समय को संधिक्षण बोली कहू अनेक कथा कह जे टर्निंग पॉइंट्स बोली कहुई कौन जगह पुरातन जीर्ण शीर्ण बुझी हो जी गला जीर्ण शीर्ण को साधारण भाषा दुर्बल कह मैंने जार कम सरीगला सी आ निरर्थक अर्थहीन मूल्यहीन शुष्क निर्जीव आवरण किंतु निर्जीव आवरण से आवरण भितर स्पंदन नहीं से आवरण प्राण नहीं तार कौन स्पंदन नहीं से एभली गोटे आवरण एवं मूल्यायन आ गतिधारा ए सबूर संपूर्ण परिवर्तन हुए। मूल्यायन संपूर्ण परिवर्तन आम जी गोटे अति साधारण भाव एक उदाहरण नवा मूल्यायन जहाँ अर्थ थिला आगे बदली जाता जदि कौन पिला को देखिले आगे आम कहूलु एटा भयंकर दुष्ट एवं ये बदलिया संभव नुह जब चेष्टा कली बदलनी यहाँ पारि हेन बर्तमान जदि कही समस्त ना किए कहते आउ कौन किसी करनी तमें जो कम देल से कमटा करें ठीक से कौन कर पचारना तार कौन कर सामर्थ्य अच्छी अर्थात से जो मूल्यायन कर ये पार ना बोली बर्तमान पार ना कहनी कौन से पार से भर खोज ता सामर्थ्य खोज असामर्थ्य खोजनी। आम अन्य दिन आलोचना करूँ आमर बर्तमान जो परीक्षा पद्धति ए परीक्षा पद्धति पिलार दुर्बलता ही खोजा जाए पिला केते दुर्बल कौन से पार कौन से लिखि जानी कौन से लिखिपार ये कौन सुजोग न था आम जहाँ को भाविकी पचार से उत्तर दे न पारला ताल से पार ना एगुड़ाक से दुर्बल क्यों दुर्बलता ही आम खोजु भर जहाँ सामर्थ्य अच्छी खोजु
बर्तमान ये सिस्टम सब धीरे धीरे भांगी बुझी गला आम निकट अतीत ए विषय आलोचना होती तापस भाई आम पार्श्वक भी थरे थर कथा हो सारूँ मूल्यांकन और सही मूल्यांकन रही से मूल्यांकन रहा सबु जगह जदि जड़े कि गोटे सकारात्मक जिनस खोज निश्चय पाइब एथर कौन सन्देह नहीं जुगे जुगे मनुष्यर अंतरात्मा यही परिवर्तन चाहे जुगे जुगे मनुष्यर अंतरात्मा यही परिवर्तन चाहे गोटे समय आगुरी जहाँ चलता बदल देकी नुआ किसी यही अग्रगति और उन्नति चाहे मात्र कार्यकारी कर असमर्थ हुए अंतरात्मा चाहे अग्रगति करे ना किंतु से सफल हुए कहीं सफल हुए कहीं सफल हुए ना सी जो मानकर सहयोग आशा करे से माने सहयोग करते से माने पुरातन धारार ही रही आइदर भल पाती कि रही जाती से चेष्टा कर ऊर्धक उठापी भर गोटे आग्रह उत्साह न था ता भितर जब सामर्थ्य शक्ति तार बाह्य आवरण आचरण पद्धति और नियम को भांगी बाहरी पारे ना बाहर जो आवरण आचरण पद्धति नियम इत्यादि सब अच्छी मन प्राण शरीर इत्यादि बाहर जहाँ अच्छी ताकू भांगिक अंतरात्मा प्रकाश पाई पारे तार कारण हूँ एमाने बहुत कौन आगुरी रही 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 पूरा बद्ध हो गए कहते से महिला छाड़बनी बद्ध हो गया पोशाक महिला छाड़बनी सेमती एमाने एभली रही जाती जे अंतरात्मा चेष्टा करी बाहरी पारना भर क्या अटकी रही शिक्षा शासन राजनीति सामाजिक व्यवहार व्यक्तिगत आचरण सबुगुड़िक निर्जीव होगा सत्वे ता चिराचरित प्रथार चली था गोटे अत्यंत विकल अवस्था समाज रे जो व्यक्ति की जहाँ को तुम भेटिकी पचार से जिते उच्चकोटर उच्च स्तर जड़े अधिकारी होता कि राजनीतिक व्यक्तित्व होता कि पुलिस होता कि वकिल होता कि डाक्तर होता समस्ते हतोत्साहित आमको सीना करिया कहूँ कि आम जाच कि हेनी यही प्रकार मनोभाव समस्त आमको सीना करिया कहती कि हेनी कि ये कम किसी नुह ये जगह अर्थात से माने समस्ते गोटे नकारात्मक अवस्था समस्त रही एटा सब निर्जीव एमान सब निर्जीव किए ना सामाजिक व्यवहार व्यक्तिगत आचरण आप क्या श्रद्धा करी कहले से बेले बेले सन्देह कर सत्य श्रद्धा कर से दिन कौन गाड़ी मुंड कर आज कौन श्रद्धा कर छोपराटा कि गोटे पेखना करुच्च कि सन्देह हो विश्वास करना कि ए सब नियम इत्यादि जहाँ अच्छी भांगिकी अंतरात्मा प्रकाश पाई पारे ना शिक्षा शासन राजनीति सामाजिक व्यवहार व्यक्तिगत आचरण सबुड़ निर्जीव होगा सत्वे ता चिराचरित प्रथार चली था चली सेमती बदली ना पुराणा धारा जहाँ चलती सब सेमती किसी मूल्य ना आम जाचु परंतु गोटे विवाह कार्यक्रम हो विवाह कार्यक्रम रे पुरोहित तालिका देदेवे यही जिनस आणिकी देद तुम प्रथम कथा हूँ तालिका पाखे अच्छी तालिका देदे तुम आने थोद कि कौटाकर कौन दायित्व से कहीपर दुब बरकोड़ी पत्र अरुआ चाउकर काम कौन कहीं से व्यवहार से कहीपर खाली चिराचरित धारा चलती तेणु चला जो मंत्र पाठ करेंगे से मंत्र अर्थ कौन कहीपर
ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସେ ଦୁଅ ବରକୋଳି ପଛକୁ କିଛି ନ ମିଳିଛି ତାକୁ କହିବ ଏଇଟା ମିଳିଲାନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତାମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହଁ, ଯାହା ଯାହା ତମେ ତାଲିକା ହେଇଦେଲ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହଁ ସବୁ, କିଏ ହେଲା ନହେଲା ନାହିଁ, କାମ ଅଟକିବନି, କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ବସି ଶୁଣନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, ତା ଭିତରେ 6ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଓମିଟ୍ କରୁନଥିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ 5-6ଟା ଶ୍ଲୋକ ଓମିଟ୍ କରିଦେବେ, କିଛି କହିବା ଉପାୟ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଠି କଟକ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡା ଭିଡି କରୁଥିବେ, ସେ ଭିଡୁଥିବ, ଭାଇନା ଆସ ଆଗେ ଆମ ସାଥି ଦେଇଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡୁଥିବ ସେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସେ, ସେଇ ସାଥି ଦେଇ ଆସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବେ, ଆସିକି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନା ଭାଇନା ପୂଜା କରିସାରିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଭାଇନା କ'ଣ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଥିବ ସବୁ ଗାଇପାରିବେ? ସେ ଚାହିଁଥିବେ ତାକୁ ଏଠୁ ସରିଲେ ସେଠି ଆଉ କାଳିକି ଭାଇନା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ତନାଘନା କରି ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଦେଇ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ପୁରାତନ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମିତି ଚଲେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର କି ପୁରୋହିତ ଦରକାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଗୋଟେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିପାରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ ଦେବେନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିନି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ଆସିନି। ଏସବୁ ନିର୍ଜୀବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଜାତ ହୁଏ ହତାଶା, ଅସନ୍ତୋଷ, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଚଲେଇ ରଖିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହତାଶା ଆସିବ। କେତେ ଦିନ ସେୟା କରୁଥିବା, କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ହତାଶା, ଅସନ୍ତୋଷ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଆଉ କରିବା ନାହିଁ, ଥାଉ ଯିଏ କରିବ, ଆମେ ଆଉ କରିବା, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସେ, ବିକ୍ଷୋଭ ଆସେ। এই ବିକ୍ଷୋଭ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳତର ଗୁରୁତର ହୋଇ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆବରଣକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଲୋକ ବାୟୁରେ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏଇ ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଏତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବାହାରର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକଦମ ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧକାର ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ, ସେମିତି ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ସେନାବାହିନୀ ଭିତରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟେ ମେଳି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ସେନାବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନାଶ କରିଦେବ ସମସ୍ତ। ସେମିତି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯାବତୀୟ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ସେନାବାହିନୀ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରି ଆସିବ। ପ୍ରବଳତର এই ବିକ୍ଷୋଭ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରବଳତର ଗୁରୁତର ହୋଇ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆବରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏମିତି ହଉ ବାହାରର କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ବାହାର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଲୋକ ବାୟୁରେ ମୁକ୍ତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଓ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆଲୋକ ବାୟୁରେ ମୁକ୍ତ କରେ। ବାହାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଭିତରୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏନି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଓଲଟା କହିଲି, ଭୁଲ କହିଲି, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରେ ଠିକ ଓଲଟାର ଉଦାହରଣ, ଯେ ବାହାରୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ
नष्ट हो से निजे प्रकाश पाइबे किंतु बाहरटा प्रस्तुत थी अर्थात 21 दिन है बेलू बाहर प्रस्तुत से भितर आगुरी बाड़ेबे आगुरी थंट मारे से भांगे भांगीदे गोटे जीवन ऊपर भांगीदे गोटे मृत तेणु समय हेले जिते बाहरटा दुर्बल हो सब दुर्बल हो भर भांगी आसवे मनुष्य चेतना और अंतरात्मा आलोक वायु मुक्त करे यही सब है पृथ्वी विभिन्न विप्लवर कहानी रक्ताक्त हत्या विभीषिकामय युद्ध विग्रह कारण सब बड़े या जिते विप्लव होते जहाँ कारण हूँ जहाँ एक्जिस्टिंग अच्छी जहाँ अच्छी से दुर्बल हो जाए चाहिए परिवर्तन भाव एवं परिवर्तन गोटे सुजोग मिली किए प्रकाश तुम यथार्थ मनुष्यर अंतरात्मा जो अभिप्सा और संकल्प धरी अग्रसर होता निजक मुक्त शुद्ध कर गढ़ी तोल बोली ताहा प्राय हो पारि नाही। मनुष्यर अंतरात्मा प्रकाश हब निजक प्रकाश करिवो एवं शुद्ध करिवो मुक्त करिवो ए जो दायित्व तार से एपर्यंत आरंभ हो पारि नाही। केतबेले कहूँ 1979 कहे बाह्य आवरण नियम कानून शासन और संस्थार परिवर्तन घटे पुराणा धारार विलोप घटे और तार स्थान में आउ एक मनोगठित तथाकथित नूतन नियम आईन कानून जाहिर हो उठे कहीं हो पारि नहीं ना बाहर जो धारा सब से भांगी जाए किंतु ता जगह आसे कौन आसे से ओल्ड वाइन इन न्यू बटल जमी कहुए से मन पुणी सृष्टि कर आउ केत गुड़ा धर्म आउ गोटे नियम आउ गोटे किसी धारा एवं से पुणी किसी दिन पर पुणी भांगे मन ही सब कहता है मन दायित्व पुनश्च मनुष्यर अंतरात्मा आबद्ध हुए पुणी थे मन नुआ नुआ नियम काढ़े से अंतरात्मा पुणी भितर रही जाए बंधन में पड़ी धीरे धीरे पछुक चली जाए आस्ते आस्ते हजार हजार वर्ष बीतीगला मनुष्य यथार्थ विप्लवर चाबिकाठी सूत्र सूक्ष्मधारा पाई ना अनेक वर्ष हजार हजार वर्ष अनेक वर्ष बीतीगला एपर्यंत मनुष्य निजे बुझीपारि ना ये सतरे चाबिकाठी कौटी तार मुक्तिर चाबिकाठी कौटी एपर्यंत से बुझीपारि ना। अधिकांश समय बाह्य भंगारुटा उत्थान पतन को एक परिवर्तन मन कर ताहारी पछरे दौड़ लगे भंगारुजा कर मिनिस्ट्री बदल दिया मिनिस्ट्री बदल दवा थे कौन है जी 3 थर मिनिस्ट्री भांगला शेष को प्रेसिडेंसी बदल ओडिशा कौन जन नेता थे ओडिशा से जगह चाहूले मंत्रिमंडल भांगे मंत्रिमंडल भांगी देते एवं बराबर मंत्रिमंडल थे एमती भांगी भांगी शेष को जो राष्ट्रपति शासन है तापर जो मु पंडिचेरी जाइली मत बाबा साहब प्रश्न कर प्रश्न तो करती वर्षा होना नहीं फसल ये सब पचारती से वर्ष पचार शासन स्थिर अच्छी तो ओडिशार शासन स्थिर से चिंता कारण जिते थर शासन अस्थिर हम लोक मैंने हैरान हे जो मैंने शासन करेंगे से स्थिर नुहति भर गंडगोल अच्छी द्वंद्व अच्छी असुविधा अच्छी से मैंने कौन शासन करेंगे लोक मैंने तो आउ थर को थर यदि इलेक्शन हो पुणी मंत्रिमंडल भांगुव पुणी इलेक्शन हो मंत्रिमंडल भांगुव तो केवल सबुतक राजकोष पड़े इलेक्शन ये हूँ समस्या मनर शासन परिवर्तन कर नूतन शासन और आईन कानून प्रवर्तन करने हुए तो परिवर्तन बोली मन हुए से मन हुए से ही परिवर्तन ये गले सी आसिले XYZ गले पुणी PQR आसिले जहाँ हूँ दिन धरिकी किसी कर एम कि लगे ये बोधे यहाँ हूँ परिवर्तन
किसी परिवर्तन सहित आसे मात्र किसी दिन पर पुनश्च उन्नति अग्रगति बाधा सृष्टि करे जिते पर्यंत अंतरात्मार प्रकाश न अंतरात्मा निजे दायित्व आसी ना ये जिते भल लगे किसी दिन पर ये भी पूर्ण हो ये भी पूर्ण हो किसी दिन पर आर भी मूल्य रही यहीपरि मनोभाव नाना प्रकार शासनतांत्रिक पद्धति विभिन्न राजनैतिक आदर्श मतवाद तत्व विचार उद्भव हो आम पिला दिन जाचु पार्लियामेंट दुईटी ना तीन दल थे गोटे हूँ कांग्रेस आ गोटे कम्युनिस्ट आ गोटे सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट बर्तमान तो 35 ना 40टा दल ए नुआ नुआ मतवाद नुआ नुआ कथा सब सृष्टि आस्ते आस्ते अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे 35टा दल को नहीं शासन कर 5 वर्ष अकल से शासन करदे ये 35टा दल जो कि गोटे दल ही शासन कर कांग्रेस केवल गोटे यहीपरि मनोभाव नाना प्रकार शासनतांत्रिक पद्धति विभिन्न राजनीतिक आदर्श मतवाद तत्व विचार उद्भव हो किंतु देखा जाए मनुष्य ए सब संतुष्ट हो पारे ना कौन से संतुष्ट हो पारे एवं आम देखुचु देखुचु कौन नरेंद्र मोदी भल कम कर अधिकांश लोक सपोर्ट कर समर्थन कर बहुत बेस किसी लोग विरोध भी कर बेस किसी लोग विरोध कर कारण ह्यूमन माइंड मनुष्य मन को नहीं कार्य समय संतुष्ट हो पाना से धारा चिंता सागर चली न कर असंतुष्ट जिते जहाँ से परिपूर्ण कर गढ़ी तोड़ा चाहे से निज चारिपटे अपूर्णता और अधोगति देखा पाए गोटे परिवेश टे हम ना गोटे परिवेश थी ना तारी भर मो चतुर्दिग जहाँ अच्छा से सीना सपोर्ट करते हम चतुर्दिग जी अच्छा से समर्थन थिले मो कार्य सहज हम किंतु जिते जिते परिवर्तन से करे सब अपूर्णता अधोगति देखा पाए जहाँ परिपूर्ण कर गढ़ तोड़ा चाहे से ही से निज चारिपटे अपूर्णता और अधोगति देखा पाए अनेक चेष्टा करे परिवर्तन होगा किंतु परिवर्तन होगा जहाँ पाखे तुम हाथ पकेब जो सी जदि अपूर्ण सी जदि अपूर्णता तुम पूर्णता कला समस्त अपूर्णता भितर ही रोच चतुर्दिग समस्त बेले बेले मन हुए मनुष्य जपरी निजक उन्नत और विकसित करने जाए विशेष किसी लाभ पाई नहीं अनेक चेष्टा अनेक चेष्टा धरा जाऊ गोटे दृष्टि देखा आम भुवनेश्वर जो कैपिटाल है प्रथम आम से आम गाँ तो पटिया पाखे भुवनेश्वर पाखे आम साइकिल आसलु सेक्रेटेरिएट भितर केवल आसलु सेक्रेटेरिएट नुआ लिफ्ट लगी से लिफ्ट चढ़िया लिफ्ट बसले से लिफ्ट वाला ऊपर उठे आर पटे खसी दिए पुणी एपटे उठे सेपटे खसी दिए एम समग्र एरिया बुदबुदिका जंगल भाया भुवनेश्वर अधिकांश जगह बुदा जंगल थी खाली कैपिटल टाउन बर्तमान बर्तमान जो कंक्रीट जो सबुआड़े कोठाबाड़ी भर्ती टावर मान खाली भर्ती सबुआड़े भर्ती किंतु मनोभाव कौन किसी परिवर्तन है मनोभाव किसी परिवर्तन है किसी भी परिवर्तन है ना बेले बेले मन हुए मनुष्य जब निज उन्नत विकसित करने जाए विशेष किसी लाभ पाई ना फ्लैट क्वार्टर सब भर्ती सबुआड़े 10 महला 15 महला 20 महला 35 महला केते बड़ बड़ महला सब घर कर सारे बर्तमान किंतु हेले कौन है
ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ, କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବି ବୁନ୍ଦେ ଝୁଳିଟି ବି ନାହିଁ, ଏକଦମ ଠିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଚୌକିଦାର, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ସବୁଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବେ, କେଉଁଠି ଆପଣ କହିଲେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ସବୁ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗଲ୍ଫ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ହର୍ସ ରେସ୍ କରିହେବ, ତା ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଉନ୍ନତି କି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହଉ ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ ଭିତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେଣି କି? ତେଣୁ ବାହାରର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ବିକଶିତ ତମେ କରିଛ, ବିଶେଷ କିଛି ସେ ଲାଭ ପାଇବନି। ସେଇଆ କିଏ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, କିଏ କହିଲେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଝଗଡ଼ା ଝଣ୍ଟା ହେବ। ସିଏ ତ ବଦଳିନି ନା, ସିଏ ବଦଳିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନାଚୁରାଲି ସେଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେ ଚିକ୍କଣ କରି ପରିଷ୍କାର କର, କିଏ କାହା ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ହସି ପାରିବ? କିଏ ତୁମ ଗାଳି ଦେବ ଶୁଣିକି ହସି ପାରିବ? ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ସେ ଧାରା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେହି ଦାର୍ଶନିକ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏ ତ ଉନ୍ନତି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କି ଆହୁରି ବେଶୀ ହେବ। ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ସେ 500, 1000, 1500, 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏତେ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଲକ୍ଷଣ। ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, କଡ଼ରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଉପରକୁ ଉଠିବା କାହାଣୀ ଶୁଣିଛେ ବୋଧେ, ଗୋଟେ ଜୋକ୍। ମଧୁବାବୁ ନାଁରେ କୁହାଯାଏ। ମଧୁବାବୁ କି କିଏ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ପିଲାଦିନେ ମଧୁବାବୁ କହି। ସେ କାଳେ ବିଦେଶରେ କାଳେ, କାହିଁକିନା ତାହା ବି ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କାଳେ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତଳକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଉପରକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାৎ କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ରେ ତମେ ଜାଗା କିଣିବ। ଲମ୍ବ ଚଉଡ଼ା କେତେ କିଣିଲ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ କିଣିବ, କାରଣ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଘର କରିବ, ସେ ବି ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ କେତେ କିଣିବ। ମଧୁବାବୁ କିଣିଲେ, ମଧୁବାବୁର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, 20 ଫୁଟ ଧର କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ 15 ଫୁଟ ଘର କଲେ, ଆଉ 5 ଫୁଟ କଲେନି। ନେକ୍ସଟ ଯିଏ କିଣିଲା ତାକୁ କହିଲେ 5 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ତୋର କର। ମୁଁ 20 ଫୁଟ କିଣିଛି, କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଏବଂ 15 ଫୁଟ ଯାଏ ଘର କରିଛି, ଆଉ 5 ଫୁଟ ମୋର ଖାଲି ଅଛି। ଘର କରିବ, ସେ 5 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି କର, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛ କର। ଏ ସତ କି ଜୋକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତମେ ଏକୁଟିଆ ଘର କରିଦିଅ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଘର ଯଦି କରିଥାନ୍ତ, ସେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଯଦି ଅଛ, ସମସ୍ୟା ତାଠୁ ବେଶୀ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ। ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ବାହାଘର କ'ଣ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ କାରଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ। ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବିଚରା ହଇରାଣ ହେଇଛି।
ତାଙ୍କରି ନିଜ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଗି ଲାଗି ତ 20-25ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସମୁଦାୟ 60 ନା 70ଟା କ୍ୱାର୍ଟର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମିନିମମ୍ ଡାକିବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ, କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିବି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଡାକିବେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେନି। ମୋ ପୁଅର ସବୁ ସାଙ୍ଗ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ତା ତଳେ ମୁକେଶନଗର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ପଡ଼ିଶା? ନା ପଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବେ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିନଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ଡାକିବୁ? ଆଚ୍ଛା ମନ ବଦଳିଏ କି? ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଛ, 60-70 ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଛ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ ଆମେ 70ଟା ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛୁ। 70ଟା ପରିବାର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସନ୍ତା ଭିତରେ, କେତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟ ଭାବନା ଆସନ୍ତା। 70ଟା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା। କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ମନ ମିଳୁନଥିବ, କ୍ୱଚିତ୍ କେମିତି ମିଳୁଥିବ, ପୁଣି ଆପଣ କେତେବେଳେ। ଏପରିକି ପଡ଼ିଶା ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିଥିବା କିଏ ଗଲେ କିଏ ଆସିଲେ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି, କିଏ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଆ ସେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଗଲା ଆସି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବି ୱେୟାର ଅଫ୍ ଡଗ୍। ମାନେ କୁକୁର ପାଳିଛନ୍ତି ତ, ବାହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ଇଂଲିଶରେ ବି ୱେୟାର ଅଫ୍ ଡଗ୍। ସେ ପିଲାଟି ଆସି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବି ୱେୟାର ଅଫ୍ ଡଗ୍, କାରଣ ସେ ନାଁରୁ ସେତିକି ବୁଝିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସେ ବି ୱେୟାର ଅଫ୍ ଡଗ୍ ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାଟେ ହେଇଥିବ, ସେ ଯେ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିନଥିବ। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଚାହିଁବ ଯେ ନାଇଁ ଏତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି ହେବନି, ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବନି। ସେ କାହା ଚଏସ୍ରେ ନାହିଁ, କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କାହାର ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ହେଇ ଚାଲିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଦୁର୍ଜୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଚାଲିଛି ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆପେ ଆପେ। ମଣିଷକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି? ମଣିଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଏକ ମହାନ ଭୂମା ଚେତନା ନିଜକୁ କ୍ରମଶଃ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଭୂମା ଚେତନା ମାନେ ଆତ୍ମା ଚେତନା ବା ଭଗବତ ଚେତନା। ସେ ନିଜକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା ଆଜି। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସହିତ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହେଉ ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse and harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.